dunia, saudara. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. We don't know what's going to happen to us and to the world around us. But we do have a lot of desire, dreams that we want to pursue. Kita memang punya banyak kerinduan, kita punya cita-cita, keinginan yang ingin kita capai. Betul nggak? Di tahun 2018. Tetapi jangan kita lupa, untuk itu kita juga menghadapi berbagai tantangan. Kok berbagai tantangan, Pak? Ya memang betul. Karena Anda dan saya masih hidup dalam dunia ini. So, we don't know what's going to happen. We do have a lot of desire, dreams to pursue. But don't forget, we also have to face the challenge, trial, temptation. And you ask me, why we have to face the challenge and temptation and trial? Yes, because you and I, we still live in this world. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Kita bisa sakit, we can get sick. There are so many people who have a flu, but thanks God we don't have flu here. Ada banyak orang sakit, flu di rumah sakit, ya kita tidak flu. Nah, saudara, our feelings, sometimes we have fear. And the other side, actually, we also have hope and opportunity. Jadi, kita punya dua perasaan nih sekarang. Satu perasaan takut dan khawatir di tahun ini. Tapi di satu sisi lain, kita punya harapan dan kesempatan. Betul nggak? We have fear and worriness. But in the other side, we have hope and opportunity. So we don't want only to have a feeling of our worriness, of our fear, but remember, we have hope and we have the opportunity. Jadi kita tidak selalu harus memang setiap orang bisa merasa takut dan khawatir, tapi kita fokusnya kepada harapan dan kesempatan. Betul nggak? Jadi itulah. Nah, saudara, terus apa yang Tuhan mau buat di tengah-tengah kita punya perasaan yang seperti ini? So, what God is going to do to us, what God is going to tell us in the midst of our two feelings between fear, worriness, and hope and opportunity. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Yang pertama, what God is going to tell us, the first one is, jangan takut. Jangan takut. Nah, kenapa jangan takut? He said, number one, fear not, do not be afraid. Why? Because God said, because I am with you. Because I am with you, so do not be fear. Untuk apa kau takut? Tuhan bilang, karena aku ada menyertai engkau. Coba kita renungkan ini, saudara. Tuhan bilang, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti memang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan memang ada rasa takut dan khawatir. God said, if God said fear not, that means in the life of us, we somehow we have a fear. That's why God said, do not fear, don't be afraid. Because I am with you. So that is the reason. Jadi ada satu alasan yang tepat, mengapa kita tidak boleh takut dan khawatir. Karena Tuhan menyertai kita. Betul nggak? Coba waktu kita masih kecil atau kita sebagai orang tua, kita tuntun anak kita jalan lewat lampu merah, nyebrang jalan, kita tekan tombol itu, lalu kita tunggu sampai hijau, baru kita jalan, bawa Mia atau bawa Albert jalan lewatin jalan itu. Masa waktu merah, masih merah, Albert dibawa nyebrang? Tidak mungkin. Tuhan punya peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Now, if you, me as parents,
and you take your little boy crossing the street. Then you, first of all, you will push the button. And you will wait until it turns to green, and then you walk, you bring Jaden when he was very small, and you walk with Jaden crossing the street. And you will not hold Jaden's hand to cross the street when the light is still red. That is what God is doing in our life. I am with you. So, fear not. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, terus apa yang kita mesti buat kepada Tuhan yang mengatakan aku menyertai engkau? Kita harus belajar untuk dekat kepada Tuhan yang menyertai kita. We have to stay close to our Father in heaven because He is the closest to us. We have to be close to Him. Kita harus dekat kepada Tuhan yang menyertai kita. Betul kan? Saya ingat firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. There's a scripture that I remember. My house, God said, my house will be the house of prayer for many nations. Rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Lihat, maksudnya begini. Anda dan saya mesti belajar hidup dekat dengan Tuhan. Salah satu hidup dekat dengan Tuhan itu adalah berdoa, saudara. Adalah berdoa. So you and I got to learn to stay close to God through our prayer. See, is that boring if I say prayer? Apakah Anda bosan nggak kalau aku bilang kita mesti banyak berdoa? Kalau saya bilang, mungkin saudara happy kali, kita harus lebih banyak makan. Mana yang lebih happy? Makan perlu, tapi berdoa lebih perlu lagi. Doa itu sudah membawa banyak berkat dalam hidup saya. See, we need to stay close to God through our prayer. If I say to you, we are going to have more party this year, you are happy. But we need to have more prayer in our lives. Prayers have brought a lot of blessing in my lives. Doa sudah membawa banyak sekali berkat dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Ya saudara. Jadi, untuk menjauhkan diri saudara dari kekhawatiran dan rasa takut, Anda mesti dekat dengan Tuhan yang mengatakan, aku menyertai engkau. In order to prevent your heart from fear and worriness, you have to stay to the person who said, I am with you. I am with you. Jadi, gunakanlah waktu-waktumu lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, number two. Dia bilang apa tadi firman Tuhan? Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Number 2 is, if I read in English, it's better. It's better translation. He said, do not anxiously look about you, for I am your God. Tahu nggak artinya? Nomor 2 adalah, jangan kamu selalu melihat kepada dirimu sendiri yang penuh dengan
kekhawatiran penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan bilang, coba kamu lihat saya. Number 2 is, do not anxiously look about yourself. You look about yourself full of weaknesses, not confidence. But God said, do not look at your weaknesses. Then you look at me, he said. Kamu bilang, Tuhan bilang, kenapa kamu lihat diri kamu sendiri terus? Kamu tidak memandang kepada saya. Ini luar biasa, indah sekali, sebuah beautiful statement. Itulah kita. Yang nomor 2 sangat penting sekali. Nomor 2 sangat penting. Kita selalu melihat diri kita apa? Kurang. Nah, melihat keberadaan kita terbatas. Melihat keberadaan kita, akhirnya kita down, kita melihat kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Tuhan bilang, jangan lihat kekurangan dalam dirimu, kamu lihat saya. Makanya lagu tadi, Jesus is the center of my life. So God said, please do not always look at your weaknesses. You always look at your weaknesses. You are very weak. You feel I'm very weak. You always look at your limitation. Why? If you always look at your limitation, you will not always be satisfied because you always feel I'm less. Saya kurang. But God said, look at me. Tuhan bilang, lihat saya ini, jangan lihat dirimu itu. Yang terbatas, yang lemah, yang rasanya tak percaya diri, yang down. Tuhan bilang, kamu lihat saya, pandang saya, seperti lagu itu. Jelas dong? Waduh, saudaraku. Ini ada orang begini lagi. Dia bukan hanya lihat diri dia juga lihat dia punya lingkungan. Lalu dia banding-bandingi dirinya dengan lingkungan. Dia bandingin dirinya sama orang lain. Aduh, dia sudah begitu ya, aku masih begini. Wah, repot. And some people, they compare themselves to their environment. They look at themselves like this. And then they look at other people, oh, they are more successful than me. Oh, and then they feel down, discouraged. It is wrong. They always look at the limitation, and they look at other people, oh, they are better, or they are smarter, or they have more money. And then they look at themselves down. Legit, down. Tuhan bilang, kau jangan lihat dirimu, kau lihat aku yang besar. Lihat dia yang besar, yang mengasihimu. Tahun 2018 mesti begitu. Yang pertama dekat dengan Tuhan. Yang kedua selalu memandang kepada Tuhan. Saya suka ngobrol sama teman saya, hamba Tuhan. Suatu kali kami ngobrol tentang ada seorang hamba Tuhan di Jakarta yang sudah sukses. Dia bilang, Pak Lim, itu Bapak itu katanya dia sudah punya uang tahu berapa? Uangnya sudah bukan miliar lagi, tapi uangnya sudah triliun. Wah, itu dia pikir itu hamba Tuhan. Saya bilang, sudahlah, jangan lu urusin orang punya uang berapa miliar, berapa triliun, tidak ada gunanya. Itu memang itu Tuhan urusan berkat untuk dia, untuk mengurusin orang punya uang berapa triliun di bank. Lihat kepada Tuhan. See, I have a friend. We used to chat. We talk. He is a pastor too, so we like to share. And one day when he called me, he shared me, Lim. There was a pastor in Jakarta. I don't mention the name. Oh, he is very rich now. His money is he has money now. He has wealth now reaching billions. Billion rupiahs. Billion. I said, why you are worried about other people's wealth?
it is their wealth, their problem. It is God's. So you don't have to be worried with other people how much money they have in the bank. Jadi dibandingkan when they compare themselves to other people, they feel down. Now, the scripture said, you do not look at yourself weaknesses, look at me. Look at God. Tuhan bilang, lihat saya. Kalau lihat dia, kalau melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan, pengharapan kita naik. Betul kan? Betul enggak? Lagi sakit, lagi down, lagi feel hopeless, begitu datang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, langsung ini jiwanya langsung bangkit. Betul nggak? So if you look at yourself less than other people, and then you feel you are weak, and you have a very limited resources, and you are not smart enough, and you feel like you are just turning around in the same step, and then you feel discouraged. But God said, don't do that. Look at me. You know what? Every time if you feel discouraged, you are down, you feel less, you are walking, you are running around the same circle. But when you begin to see, to see God with your heart, your hope will increase. Will raise. Hati jiwa ada harapan lagi. Tidak apa-apa Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. And your hope will raise. Your spirit will be energized when you see God in your life. Nah, berdoa ini sangat penting sekali. Now, one more. Do not look at your previous experience, your previous life, your 2017 failure. Jangan kau lihat dirimu, jangan kau lihat di belakangnya 2017, semua kegagalanmu, tapi kamu lihat kepada depan, kepada Tuhan. Jangan bawa lagi karakter behavior yang tahun 2017 masuk ke tahun 2018. Do not always look at in your previous life, your past experience, your failure, but look at forward. Look at forward. Do not carry your bad character in 2017 into 2018. Jangan kau bawa itu. Kamu bawalah, kamu masuk di tahun 2018 dengan karakter Tuhan Yesus. Lupain. Karakter 2018, karakternya karakter Tuhan Yesus. The character of Christ in 2018. The previous one, forget it. Janganlah bimbang. Do not anxiously look about you and your past, for I am your God. Karena aku inilah Tuhan Allahmu. Luar biasa ya. Aku ini Tuhanmu. Kenapa kau lihatin dirimu terus seperti itu? Kau nggak lihat aku sebagai Tuhan. Kau lihat dirimu sendiri. Kau lihat kegagalanmu, lihat masa lalu kamu. Jangan, kamu lihat aku, Tuhan bilang. Lihat kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Tingkatkan hidup doanya. Begitu. Tingkatkan kehidupan doanya. Increase your prayer life. Look at
Jesus. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 dia bilang apa? Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Oh, lihat. Dan bahkan akan menolong engkau. Ya. Sudah dikuatkan, dia mau tolong kita lagi. Kalau orang itu ditolong, berarti dia ada problem, kan? Kalau dia tidak ada masalah, masa Tuhan bilang, aku akan tolong kamu. Untuk apa Tuhan tolong orang yang tidak punya problem? Hidup kita ini punya banyak pergumulan. Tuhan bilang, aku akan menolong engkau. I will strengthen you. Surely I will help you. Now, what in the world God saying that He is going to help us if we don't have problem, if we don't have any need? Because we have needs in our life. Yes, but Jesus said, I will help you. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous hand and bring into the victorious life. Nah, itu dia. Tuhan bilang, aku akan meneguhkan kamu. Aku akan menolong kamu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Terus Tuhan bilang, aku akan. God said, I will. What does it mean? What in the world? He said, I will. What is I will? It means that God want to go before you. Tuhan mau berjalan mendahului kamu karena bilang aku akan. Dia mau mendahului kita di sini, dia mau dahului kita duluan. Dia mau duluan. Kita di belakang. Dia bilang supaya kita ikut dia, so that we follow him. I will proceed. I will go before you. Then we follow from the back. Aku akan. In the year 2018, God want to go before you. Don't go before him, but let God go before you. Jangan kita mendahului Tuhan, tapi biarkan Tuhan mendahului kita di depan. Tuhan itu luar biasa ya. Itulah pekerjaannya. Itulah Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan bilang, aku mau jalan di depan kamu. Kalau kita lagi drive, tapi ada mobil yang di belakang lebih hebat, toh? Lebih hebat. Dia mau potong kita, kan? Kita bikin apa? Kita kasih dia lewat. Dia shoot dia ke depan. Nah, dia jalan duluan karena dia lebih hebat. Kita harus memberikan tempat kepada Tuhan untuk dia lebih dahulu. Kasih tempat, kasih Tuhan duluan. Oh, bagaimana Pak Halim? Kasih Tuhan duluan. Apa maksudnya? Kita harus belajar berserah. Menyerah. Kita biarkan Tuhan punya kehendak yang dalam hidup kita. Itu berarti kita kasih dia di depan. How can we let God proceed and go before us? How? We need more surrender. If you surrender, for example, if you drive in a freeway, actually there is another car behind you which is stronger than your car. And the car behind you, he wants to pass you. What do? You will let the car go first? Surrender. Berserah. Berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini beban saya. Wah,
saya berat sekali, saya gak bisa. Tuhan, ini kerinduan saya. Aku sudah minta terus. Tuhan, saya kepengen begini Tuhan. Oke, kamu sudah ngomong banyak kan? Habis itu Tuhan, saya serahkan kepadamu. Berserah. Kalau kamu tidak berserah kepada Tuhan, if you do not surrender your problem, your desire, anything that you have been praying, God cannot go after you. Tuhan tidak bisa di depan, Tuhan di belakang terus karena kamu tidak berserah. Because you do not surrender. Tuhan punya kehendak. Kalau kehendaknya jadi berarti Tuhan di depan. Kalau kehendakmu jadi berarti Tuhan di belakang, kamu di depan. God has His own will. If you follow the God's will, God will be in front of you. But if you do not obey His will, God behind you. And you go first. Jadi gitu. Nah, saudara, pergumulan doa kepada Tuhan adalah salah satu cara membiarkan Tuhan untuk mendahului kamu di depan. The struggling of our prayer with God is one of the ways that you will let God take over. Biar dia take over aja. Dia take over, kamu punya beban-beban dalam hidup. Nah, pada waktu umat Israel mau masuk tanah Kanaan, when the people of God they were entering the land of Canaan, the promised land. You know the promised land. But they have to cross the Jordan River. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan dulu sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu Tuhan bilang begini, Yosua, kamu atur itu semua pasukan, barisan orang Israel. Tapi di depan mesti yang berjalan imam-imam dan tabut perjanjian Allah. Lalu Tuhan bilang lagi, tujuannya apa? Supaya dia bisa memimpin kamu. Karena apa? Karena jurusan yang kamu mau pergi, kamu belum tahu itu kondisinya, kamu belum tahu. Jadi kamu harus kasih tabut Allah itu jalan duluan. Jadi orang Israel di belakang, tabut di depan, mereka masuk ke turun ke sungai Yordan terbelah dua, lalu orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan jalan dulu, tabut Allah duluan jalan. Nah itu dia. Karena Tuhan ini mau selalu lebih duluan. Karena dia tahu jalan. Itulah Tuhan. Masa kita yang memimpin Tuhan? Kita pintar sendiri, kita yang pimpin Tuhan, kita jalan di depan, Tuhan di belakang. Karena kita tidak mau taat, akhirnya kita susah hidup. See God told Joshua, when you are entering the promised land, you cross the river, the Jordan River, you have to let the priest and the ark of covenant in front of you. Walk first. Then you will follow, all the people of God will follow from behind. Because the destination you are going to, you don't know the route, you don't know the GPS, but I have to be in front of you to guide you. Very beautiful. Then they can step on the Jordan River, and the Jordan River Jordan River was divided, and they walk through and they enter the promised land. Because the Ark of Covenant and the priest, God went before them. Nah,
Wah, indah sekali. Memang tahun 2018 ini, kalau saudara melihat situasi dunia, keadaan dunia, baik di Amerika maupun di negara-negara lain, memang kita harus tahu, kita harus sadar, Tuhan harus jalan duluan. Kalau Tuhan tidak dikasih jalan duluan, kalau kita tidak surrender, kita merasa lebih pintar, lalu kita tidak mau taat kehendak Tuhan, berarti Tuhan taruh di belakang, lu jalan di depan duluan. So in the year 2000, if you look in the world around you, the situation in the United States and all the other countries in this world, we really have to realize that God has to go before us. Tuhan mesti jalan duluan. Kita mesti punya kehidupan doa. Kita mesti punya surrender. Kita mesti punya ketaatan kepada Tuhan. If we look at the year 2008, the world around us, the situation in the United States, God really have to walk before you. You have to surrender. You need to have a prayer life. You need to obey Him. Besides, you are pursuing your dreams. Di samping kita mengejar, kita punya kerinduan, kita punya mimpi. Tuhan mesti jalan dulu. Saya percaya kalau Tuhan jalan dulu, kita aman. Atau kalau kita menghadapi pergumulan, kita bisa melewati. Kalau Tuhan jalan dulu, maka tidak ada jalan buntu. Kalau Tuhan ditaruh belakang, nanti kamu bisa menghadapi jalan buntu, saudara. Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 ini ingin mengatakan, aku mau menjamin hidupmu. Itu maksudnya. If God walk before us, there is no dead end. But if you walk before God, you will face dead end. In the year 2018, God want to say to you, I insure your life. Tuhan mau bilang, aku menjamin hidupmu. Itu maksudnya ini. Tapi kita mau nggak Tuhan kasih Tuhan untuk menjamin hidup kita? Mau nggak? Coba kita punya kehidupan rohani, kita tingkatkanlah sedikit. Saya bilang sedikit, jangan banyak. Gereja-gereja lain, oh ini bukan karena baru tahun 2018, bukan. Ini setiap tahun, kalau saudara lihat di gereja-gereja di Indonesia, setiap awal tahun itu mereka punya doa puasa. Mereka kurangi makan di sini. Mereka punya doa puasa. Itu gereja-gereja di Indo begitu. Bagaimana kalau gereja-gereja di Amerika orang Indo? Pikirannya makan. Pikirannya, saya rasa makan tidak salah karena kita juga senang makan gitu. Tapi kita coba meningkatkan mentalitas kita, kehidupan iman kita di tahun 2018 ini. Kerohanian kita tambahin sedikit aja lah. So let's increase a little bit our spiritual life. See, in Indonesia, most churches in the every beginning of the year, they have a prayer and fasting. How about Indonesian churches in America? They are thinking about eat. Now let us reduce our such mentality and increase our spiritual life. While you don't have to fast and prayer, you don't have to. But let us think to do something better spiritually for you, for every one of you and me. Coba kita pikirkan, kita tingkatkan kehidupan rohani kita sedikit di tahun 2018. Saya ada pikir kalau gitu di tahun 2018 setiap awal bulan ada perjamuan suci, tidak ada makan di situ. Atau setiap awal bulan karena kita tidak ada makan, karena ada perjamuan kudus, kita doa puasa. Nanti sore-sore kita berdoa, kita berpuasa.
kita berdoa. Habis kita pulang. Setiap awal bulan, jadi makan cuma 3 kali. Minggu minggu kedua, ketiga, keempat, itu makan. Yang minggu pertama, kita tidak makan. Ada perjamuan kudus. How about that? Susah ya, nanti baru kita pikirkan bersama-sama. Kurang masak kurang, ya kan? Hanya 3 minggu. Minggu pertama, kita tidak makan. Kita di sini, kita beribadah, nyanyi, kita berdoa, kita beribadah, kita makan perjamuan kudus, kita pulang. Makan di rumah. Supaya ekonomi di lingkungan kita juga maju. Makan di restoran kan ekonominya jadi maju kan. We increase our spiritual life a little bit in the year 2018. The first week of the month we don't eat. We fast, we pray. We have a communion. After we have a communion, we go home. We eat at home. No eating here. No eating. How about that? Let us think together. Mari kita pikir sama-sama. Supaya kita ada sedikit, kita jangan pikir kurang ini, tapi ininya bertambah. You decrease your hungriness, your hunger, and you increase your heart. It's good. Nanti let us think it together. Yeah, I just suggest, I don't push you. Ada 3 hal ini di dalam tahun 2018. There are 3 things when we are entering the year 2018. The first one, we have do not fear, jangan. Do not fear because God is with us. When He is with us, let us draw near to Him. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, mari kita hidup dekat sama Tuhan. Salah satunya kita tingkatkan kehidupan doa kita. Betul kan? Yang kedua adalah kita harus memandang kepada Tuhan. Jangan terus pandang dirimu punya kekurangan. Ini pandang kepada Tuhan. The second is that do not always look at your weaknesses, your limitation. Jesus said, look at me. Look at Him. So, yang ketiga, the third one is let God go before you. Nomor 3 adalah biarkan Tuhan mendahului kamu. Tuhan bilang, aku akan. God said, I will help you, I will strengthen you, I will hold your hand, I will means, He said, I want to go before you. Tuhan bilang, aku akan melakukan, aku akan menolong engkau. Maksudnya Tuhan bilang, aku ingin mendahului engkau dalam hidupmu. Oleh sebab itu, surrender. Yang kedua, obedient. Taat kepada Tuhan. Kita tingkatkan hidup kerohanian kita, hidup iman kita tahun 2018. Pikirkan hal yang di atas. Pikirin yang di sana. Jangan pikirin ini terus. Pikirin ini ke sana. Ini tambah besar. Masih kurang. Ya, mari kita berdoa. Saya percaya saudara mau. Let us pray. Father God, we thank you for your word. Help us to understand. Give us the willing heart to obey. In the year 2018, we will draw closer